जदि आमे गुटे गायक होछु बाबू अच्छा जदि आमे गुटे गायक होछु संकीर्तन किछि नियमा बोले हमको जणा थिबार कथा अच्छा 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 संकीर्तन आरंभ करबार पूर्वरु अच्छा गुटे नम्र भाव रखबार कथा काहे की संकीर्तन ने होछि से राधा कृष्णंकर भजन स्थली बाबू जगन्नाथ के बलभद्र करके पटे देमी पीथमपुर कीर्तन बन हे गला मोर पाली कणा है अच्छा 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 सत कथा कथा नहे कथा होते तो दुईटा डाकी जन बाबू कीर्तन पार्टी अच्छा हम बायक हिसाब रे आसीछु इनो में केनता करके हमर कर्मटा करबार कथा सत ज्ञान केनता देबार कथा किछि शिक्षा केनता नबा सेटा हमर कर्तव्य मन के भल से रखो चंचल करके बोलो छे भल से रखो ए बिरे मन शिष्य जे कहै चैतन्य आत्मा ज्ञान तत्व रस अच्छा मन शिष्य जे कहै चैतन्य आत्मा ज्ञान तत्व रस ए पंच मन को मन रे देखले जे तागर दृढ़ चित मन को जिणी बुझाण मन को जिणीले पवन जिणी पवन जिणीले ब्रह्म बिंदु को जिणीले अजर अमर पिंड को राहु न ग्रासे ए पंच मन को आयत रखले ब्रह्म रहति बाटिके वाला मन के टिके स्थिर कर सिखो तापर से ब्रह्म के हम ध्यान करब सब धीरे धीरे जीवा ऐसे ठीक है ऐसे यहां ऐसे आतरो आतरो नहीं जानी होगा क्या खाली आतरो है राधे 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 केंता छे कृष्णा 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 ओ केंता छे देया ओ सोनू थेबू नवाटा 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 कृष्ण
মমতাময়ী গো প্রেমময়ী রাধা আসিনা তো বাবু রে কর্তব্য চালিত হও তারপরে বাবু কথাবার্তা চালিছে তোমার জজ মহাদয় আমার মামু বাবু তো সে মামু ঘরে কিছু বিষয় অর্পণ করিছন গৌরাঙ্গ জন্ম সবু জায়গায় হচ্ছে সেটা সে আগে আমি জানুথিবে কিন্তু কেনতা গৌরাঙ্গ জন্ম হচ্ছে যেহেতু ঠিক কইছন রামনবমী চালিছে হনুমান জয়ন্তী বি আসুছে সেথির উপরে বিলবি আধারিত হবার কথা কহা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা যাহা বি তোমার তিনহি বিষয়কে নিয়ে গেছি মা ওঙ্গার হিলালি কি জয় বল ভাই প্রেম সে রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ প্রাণ সখী কৃষ্ণ মনা রাধা প্রেম বিলাসিনী আদ্যা সখী নর্মদা পাদে পরজা তো বাবুরে কীর্তনর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বাবু যেটাকে কবি মাধব খন্দিয়া প্রমাণ করিছ যে কীর্তন আরম্ভে নুহে সংকীর্তন প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ নমস্কার আশীর্বাদ বস্তু নির্দেশ বলি জান বাবুরে কথা রখা হইছিলা এ সংকীর্তন মাধ্যমে যেহেতু 16 প্রহর নাম যজ্ঞ লাগি হইছিলা এ নাম যজ্ঞ মণ্ডলী রে যদি বৈঠক চালিছে তো কেন মঙ্গলাচরণ করা যায়ছে আচ্ছা 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 এটা কথা থিলা বাবুরে তো তাকে কিজিমা থুয়া তো হইছে বাবু তো ভক্ত কা বলছে বলছে আজি আমি যাহাঙ্কর গর্ভরে গড়া হইছু সে হইছন মা বাবা তো সে মা পদকে আজ উল্লেখ করি করি আমার বৈঠক সংকীর্তন কো আগে না বাবা বল ভাই প্রেম সে রাধে শ্যাম বলি রাধা কৃষ্ণ কি জয় মা 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 वृंदावन हिलाल की जय बोल भाई प्रेम से राधे श्याम बोले राधा कृष्ण की जय गौरा कीर्तन जपली जुगे श्री सच्चिदानंद गया हस्ते प्रणमामि श्री सच्चिदानंद तो बाबूरे श्री गौरांग महाप्रभु के प्रणाम ज्ञापन करी और कीर्तन को धीरे धीरे आगे लेके बाबूरे तो 1 2 3 4 5 6 एंता जैसे 10 तो नहीं है ना डायरेक्टली तो 1 जे 2 जे 3 जे वृंदावन हिलाल की जय भाई प्रेम से अच्छा बिंदु बोले काना हो सभे बस बिंदु रो खणे खणे बस से बिंदु तो निहा देखे फुल स्टॉप है फुल स्टॉप है फुल मार्क मारी गई जी आज का वृंदावन हिलाल की जय